हेलो हाय नमस्कार मो चैनल को आपण मन को बहुत बहुत स्वागत। आशा करछे आपण मन समस्त भल थे आम बहुत भलरे अच्छु। आम बर्तमान गोटे जगह को आसचु जोटा कि माई को बाप घर। आम बर्तमान सेटा बुलवा को आसचु बुली सारी आपण सहित कौन कौन कलु शेयर करुछु रहुछु। जय जगन्नाथ। मोर भिडियोटी पढ़ी पार नाला बहुत लेट्रे पकई कारण मो बहुत बिजी थी। जो नुआ कम जॉइनिंग कर बहुत व्यस्त रोचे से वीडियो अपलोड कर पारुनी। बहुत सारा वीडियो मो मोबाइल फुल हो रही पकई पारुनी। मोर वीडियो गुड़िक सब लेट्रे पड़ो से दिन है पकई पार नी। आशा करुँच आपण मान को भल लगे। निश्चय लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। गाड़ी रो पूरा फुल पैक फैमिली पैक ना फुल पैक बर्तन कुआडा चलिले माने सब आज तो मजा करि पारनी जान मोर तो नाकर कथा बुझी नाकर बुझ सेटा को जाई दिरा तुला आनी गज आनी तमे को बाटे जीवो कि ग्रैंड पुला बाटे बर्तमान आम आसिक पहुँची जाइछु। देखो बर्तमान आम आसिक पहुँची जाइछु माई को बाप घरे। देखु यहाँ बाप घर के सुंदर देखता गार्डन है। No, 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 no. माने से शो करिया से आ जा कहला शो तोर जोड़ी गल बाहर किए झूल किए झूलु खाइबा जान सट्टी झूलु आ तुम रज हो गला झूलु झील झी रही बर्तमान आम सान माई घर को आसचु टिलू ये जोड़ी गला झुलिला जान खेल सुखिगला फुली गला के आईस अच्छे घसी दे आईस थे पर तो ना मैं आसी पहुँच टिलू बड़ साई ना माई कहले सालुट मारे कादे शिवानी खाऊ ना जानते ना तुम सब कौच जो से रागुच लिपस्टिक खाईदेला चॉकलेट भाभी खाईदेला ना हाँ चॉकलेट भाभी खाईदेलु ताको आनिलु कौन
ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେ ମାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାଘର ମା କେତେ ଏକୁଟିଆ କରିବ ମା ତୁ ସବୁ ଖାଇଦେଲୁ ବିଛେଇ ତାଙ୍କ ଗଛରୁ ଆଉ କଣ ଜାମ୍ପଣ୍ଡର କଲିମି ଆମ୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇ ମଝିରେ ରହିକି ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗାର୍ଡ଼େନଟେ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ପତ୍ର ଲଗେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଦେଖି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼େନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ଟିକେ ପବନ ଖାଇପାରିବା ଆଉ ଫାଙ୍କାରେ ବି ଟିକେ ବସିପାରିବା ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ଖେଳିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଅଛି, ପ୍ରଜାପତି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଏଇଭଳିଆ ଗଛ ଘର ପାଖରେ ଲଗେଇବା ଦରକାର ଆଉ ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଦରକାର। ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସାଇ ମଝିରେ ରହିକି ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗାର୍ଡ଼େନ, ଛୋଟ ଗାର୍ଡ଼େନଟା କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଗଛ ନ ଅଛି ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତି ଦୁଇଟା ଉଡୁଛନ୍ତି। ହେ ନାଇଁ ହାର୍ଡ ପେପ୍ସି ହଁ ଏତେବେଳକୁ ପ୍ରଜାପତି ଦୁଇଟା ବଢିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଘଣ୍ଟେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଉଡୁଛନ୍ତି, ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ପୁରା। ତୁ ନା ଧରିବୁନି, ସେ ମରିଯିବ। କୋଉଠି ଅଛି? ନା 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 ଖସି ପଡି ମରିଛି। କୁଆଡେ ଚାଲିଲ ବେ ସବୁ? Andiade. ଥାଉ ଯିବାରେ ନା ଯିବା 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 ଚାଲ ତ ଟିକେ ଖେଳି ଦେଇ ପଳେଇ ଡ୍ରାଗନରେ ବସିକି ପଳେଇ
ସାମନାରେ ବସି ଖାଇଦେଇ ହାରାମ ତ ମାମା ଦେଖିକି ପଡିବ ନା ସେ ପଳେଇଲା ଲୋ। आज रवि से आकाश आई बाबा